Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Speaker, Member of Cabinet, معزز پارلیمنٹرین، السلام علیکم. قومی سلامتی کونسل کی ہدایت کے مطابق این ڈی ایم اے نے اپنا فرض نبھانا شروع کر دیا ہے. این ڈی ایم اے نے پورے ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اپنے لیے مختلف اہداف مقرر کیے، اور وہ اہداف جو ہیں ان کو مقرر کرنے کی وجہ جو ملک میں میڈیکل سروسز کے حالات تھے ان کو ذہن میں رکھا گیا. میں مختصر طور پہ آپ کو اس وقت جو ہمارے جو حالات تھے میڈیکل سروسز کے اور انٹرنیشنل میڈیکل مارکیٹ تھی اس کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. 13 مارچ کو ملک میں تقریباً 2200 کے قریب وینٹیلیٹرز تھے، اور یہ 2200 وینٹیلیٹرز جو ہیں، یہ پریزنٹیشن بند کر دیں، یہ 2200 وینٹیلیٹرز جو ہیں ان میں سے تقریباً 40 کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ بہت کم پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ملک میں موجود تھا. ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے پاس موجود تھیں، جو کہ ان اینٹیسپیشن آف کرونا وائرس ملک میں اس سے پہلے ہی درآمد کر لی گئی تھی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کے اندر سے کسی بھی چیز کے آنے کے پہلے تو چانسز اس لیے کم ہو گئے کہ ان ملکوں کے اندر کرونا کے خود بہت زیادہ معاملات چل رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر نے جو ہے اپنے ملکوں کے لیے فیبروری اور مارچ کے مہینے میں ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے کی پروڈکشن کیپیسٹی چائنا میں بھی اور کچھ مغربی ممالک میں بک کر لی. ساتھ ساتھ بہت زیادہ فلائٹس جو ہیں وہ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف کیے جانے والے اقدامات اور ایکوپمنٹ کی پوری دنیا میں کمی واقع ہو گئی. انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے این ڈی ایم اے نے اپنی تیاری کو 3 مراحل میں تقسیم کیا. اور پہلے مرحلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس جو کہ ہمارے فٹ سولجر ہیں، اس جنگ میں سب سے آگے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا انتظام کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے صوبے کے لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو 3 لاکھ ٹیسٹ تک لے کے جانے کا فیصلہ کیا. اس کے علاوہ ابتدائی طور پہ چونکہ یہ بیماری سب سے زیادہ جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم نے 500 وینٹیلیٹرز اور 300 آٹومیٹک ایکس رے ڈیجیٹل ایکس رے مشینوں کے لیے پلان کیا. دوسرے مرحلے میں جو کہ 5 اپریل سے لے کے لگ بھگ 30 اپریل تک جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ ہم 2000 تک لے جائیں گے، جو کہ ہمارے موجودہ ذخائر سے اوپر ہوگی. اس کے علاوہ جو ہماری ٹیسٹنگ کٹ کے سیمپلز لینے والا نظام ہے اس کو 15 لاکھ تک لے کے جایا جائے. اور تیسرے مرحلے میں دیکھنے کے بعد ضرورت پڑے تو ہمارے وینٹیلیٹرز کو، اس لیے میں نے بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ اس کے ارد گرد باقی چیزیں جو ہیں گھوم رہی ہیں، تو وینٹیلیٹرز کو 10,000 تک لے کے جانے کا سوچا گیا تھا. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مارکیٹ میں مارچ اور فیبروری کے مہینے میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی بہت زیادہ قلت تھی، اور یہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے یہ اس کی قیمتوں میں 30 سے 40 گنا اضافہ ہوا نہ ملنے کی وجہ سے. میں ابھی آپ کو ان اقدامات سے انفارمیشن دوں گا جو ہم لوگوں نے پلان کیے ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 26 بلین روپیز کے لگ بھگ
रकम देने का फैसला किया है। उसमें से 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हमारे पास पहुंच चुके हैं। कल हमें एक दिन के अंदर $50 मिलियन जो हैं वो चाइना में हमारी एम्बेसी के अंदर डाल दिए गए हैं, और हमें ये भी बता दिया गया है कि जो जो हमारी ज़रूरतें होंगी उनको फाइनेंशियली एड्रेस किया जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस वीकेंड के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और NDMRF ये खुले रहे हैं और NDMA को इन पैसों के मामले में जो है मदद करते रहे हैं, क्योंकि हम अभी इस वक्त चाइना में मुख्तलिफ आलात की नेगोशिएशन के मरहले से गुजर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक परचेज़ कमेटी बनी हुई है, जो वीडियो लिंक पे एक दूसरी परचेज़ कमेटी है हमारी एम्बेसी के अंदर, वो तमाम चाइनीज़ कंपनी के साथ नेगोशिएशंस करके कम से कम और अच्छी से अच्छी चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा आलात पे तवज्जो दे रही है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि चाइना में इस वक्त जो नादर आलात हैं, वो आलात मुख्तलिफ कंपनियाँ चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए बुक कर चुकी हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी जो गवर्नमेंट की कंपनियों हैं उनको ये हुक्म दिया है कि NDMA और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरतों को पूरा करे। इंशाअल्लाह हमारी तमाम ज़रूरतें जो हैं वो चाइना से पूरी हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको आने वाली हालात से भी थोड़ा आगाह करना चाहूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला जहाज़ कराची में लैंड कर गया। 4,50,000 आम सर्जिकल मास्क जो डॉक्टरों के लिए होते हैं वो आए हैं उसमें, और 50,000 N95 मास्क जो हैं पहुँचे हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दिए जा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह 50,000 इंजेक्शंस या एप्लीकेशंस जो हैं वो कराची में पहुँचेंगी, और उसका बड़ा हिस्सा भी सिंध के लिए मुख्तस कर दिया गया है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि परसों इंशाअल्लाह PIA का 777 जहाज़ जो है वो यहाँ से चेंगडू, वहाँ से वुहान, वहाँ से बीजिंग और वापसी पे तकरीबन 40 टन के करीब टेस्ट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और वेंटिलेटर्स लेके आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह सैटरडे के दिन एक IL-76 एयरफोर्स का जहाज़ अरुमची जाएगा, और वहाँ से लगभग 25 टन के करीब जो है ये सारी चीज़ें लेके आएगा। मैं ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एक 777 या IL-76 में से कोई एक जहाज़ जाके चाइना गवर्नमेंट की तरफ से आज मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि वो एक स्कैनर भिजवा रहे हैं जो लोगों को टेस्ट करेगा, बग़ैर नॉर्मल टेस्ट के लोग उसके अंदर से गुजरेंगे और हमें उस बीमारी का पता लग जाएगा। वो ये स्कैनर जो है, चूँकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है, हम देख रहे हैं कि ये एक जहाज़ में आएगा या 2 जहाज़ों में आएगा, या हम किसी तरह जो है वो खुंजराब पास को खोल के इसको बाय रोड लेके आ जाएं। हमारी नेगोशिएशन जो है पहले मरहले पे तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है तकरीबन $43.4 मिलियन के बराबर जो है वो चाइनीज़ कंपनी को पैसे दे दिए गए हैं। पहला जहाज़ इसके लिए इंशाअल्लाह जाएगा जुम्मे वाले दिन, दूसरा जहाज़ इंशाअल्लाह 30 मार्च को जाएगा, और तीसरा जहाज़ 1 अप्रैल को जाके ये तकरीबन लगभग 128 टन सामान जो है लेके आएगा। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिक्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या, वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक भी इक्विप्ड नहीं हैं। हमने ये फैसला किया है कि जूं जूं ये सामान आएगा
हम उनके लिए किट्स तैयार कर रहे हैं और वो बॉक्सेस ऐसे उनको हैंड ओवर किए जाते हैं जैसे फौज में एक लड़ने वाले सिपाही को उसका वेपन दिया जाता है। उन किट्स के अंदर उनके लिए 50-50 वो डब्बे हैं जिनके अंदर 50 मास्क हैं, 5-5 2-2 उनके लिए N95 मास्क हैं, जब वो वेंटिलेटर ऑपरेट कर रहे हों तो वो कर सकें। इसके अलावा उनके पास 100 दूसरे मास्क हैं, एक एक उनका प्रोटेक्शन ड्रेस है और इसके अलावा उनका एक गाउन है, एक शील्ड है, एनके हैं और उनके लिए 10-10 पेयर दस्तानों के हैं। ये पैकेट इसलिए बनाया गया है कि पिछले दिनों जब लोकली कुछ मटेरियल प्रोक्योर किया गया तो वो पूरी तरह जो है वो डॉक्टरों तक नहीं पहुंच सका, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी की एक एयर डिफेंस कोर को ये टास्क दिया गया है कि वो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करें और जो मुझे ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये तमाम डॉक्टरों को बाय नेम ये डब्बे जो हैं इंशाल्लाह मंडे से मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है डॉक्टर्स, दूसरे नंबर पे मरीजों के लिए वेंटिलेशन का इक्विपमेंट और उनको ट्रीटमेंट देने वाला, और इसके साथ साथ पैरेलल हमारे पास इतनी ज़्यादा टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करके ये देख सकें, बावर कर सकें कि पैटर्न क्या है बीमारी का। मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हम लोग इतना मटेरियल प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी वर्स्ट केस की प्रोजेक्शंस हैं उनको पूरा कर सके। मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू वेरी मच।